بايتو خد خلالكي حلمي وانا بعلاك تكون اللي عدي تحرقين شلو وتحرقك قدل تحر عود عباش تحري مسقدل عدي جقانو سمسك ديل الحلال لي حلال يسمرتوك عالسن مرسل تنكي من مقق على ديتا سويسرلاند منيو أبت بحدام إيوب قبري هو تصحيفة بدمت عويتهم نقاس استدرفت سعن فقرز تسمي الدرفي حدام إيوب قبري هو كم صعب بمبال عميق مال اختزلو صحوفا له ويتهم نقاسون وحلل زي ما زيمو وحلل لك قراربانا بتعذب تقريبو والو اللونات سلقتات زفريو نخنبروق امتاز زكاريو كمشن فلاحات إبكا زي تصريو كونيل كانديو تتسألت حاريو بمبالغ تصل زادر في نسرعة قدف نتي أب هزب نمفل لا يتقوموا لحدقن يوليت اتك قلعت أبباوي تسرحيا سرعة قدف نتسألي إخوانيلو عمرون من وحن بوليتيكاو فشلوتن مشفان كم تقوموا ليا كترد تفتن زادر في مسكونتاتنا سلت أساسر دما نزا بوليتيكاو سنة مقبار كاب وجله قدف زيت فله وجله قنبار كم السعر جيرة قلت أفتين اللغو اللونا وداب زفرسو نخمرحو تكال زحمسو نخبتنو وديتات زفحسو كمشن فلاحات إبكا زي تصريو كونيلوم مبتان زدليو إذا فلسفناوي تحدما عمقوتان ملأختان نختستما قروا دقاقينكم نتادر فقط سمعوا محسنكم إذا درفي كم تنمامات حملنا لاندابلا بقوايلة تصوت زي كونتسي نتق أنزا بقو الزما تقلس بلست زي ميا أبصموا أخوينكم استما قروا حجيقن نابتقندر استناخن ملس شومونت مقابيت معالتي علم لخدك آنستيا إذا معالتي نمثلن معرنة فتحنكم أون نحارن الدك آنستيو زذكر معالتيو نيرتراوان دك آنستيقن إذا معالت فولي ترقون كله ويقبا دك آنستي إرترا كم متكال سدرا خصاب متكال هاجر لعلو استواص وزقبرا فرق محبر سب إرتراين أب حلف تاريخ قال سنات إنت زنبرن تران بدحري إزوارة دنقف عن كتر خلقاقن زحزنن زوجهني أبدن بفتحون تماسا لنا تاريخ داقما جيجاتات كتعزبن كلخا جينا خاب حلف تاريخنا خمزي تمهارنا يا خاطر الدا اتمن تايسي نتبسرعات قدف استقبر مزمزا أبلع لدك أنسي إرترا كابتي سرعات بزيف اللق أريحنا كم زلو ندقمو مهلاوناي نزق اللي أبنت كخوننا زخل دما زومنت إلى بلع زخونو بوليتيكينيا ذاتنا بحالتي مسافنت محبراو ميديا كم يابيلوم نتن بخبر عدي من زخبرهم دك أنستيو برجين حمود سويسرلاند نتفوشو البوليتيكاهم شفن مهاب وجاجيلوم أب كل التداس كم زوع على يقبرو ونالو مرايي كالي نايزي أب سويسرلاند قات يمزولو من مقاقال كأند تحتاتي وجيلا قنبار سيقت مع اليوم إزي أمنا 45 دقائق بمكينا قعزو تفالالي زوع زلو داسات مبار وتصيت كجيلا قنباري وجيلا قنبار جينا خيت بقستيا أب سويسرلاند كبايتو وصا مسحوات كجيلا كتراخب جميرة ناتا بارخوت زرخبو كوب تادما نقال سبرجين حمودو نمعنقاف كابتكال وصا حبو متخخاب بمقبار نتبايتو كتقواصا صرفتينا زفشو الفتنه مسبر عنه اب كند خقرمنكم معادن زفتنو بلعليهم كون فتينو طريط استتحنك ليدي استباله زوم نورون نور زي فلطو في برجين حمودو زخونه اكلات مليسوم يوم تقالست مسيلهم انصار تكال برجين حمودو بنهر خخودو ترايم بايتو سويسرلاند دحر زخلو حق مسرت بمقبار نتوم نتحبئت جوجله زمرحوا زنبرو كاب نطفتات بايتو اقيدوهم زوم لؤخات جوجله جنبار زخونو بزي عقبون كساب مبتان دتات برجين حمودو بصيحهم نحلو ابركتو عديتات سويسرلاند اب قالس برجين حمودو انتاي يمثل امبار كمتي ام محبراو ميديا تكاتاتلو زلخم دك انستي برجين حمودو سويسرلاند اب حدا معالتي اب كل التداسكو علاين ازي اب روح قفل اللي زي بولو بتا اب حدا معالتن حدا هاجرن زوعل زلو معالت دك انستيو طنقت مفللاي مبتتانن وجيلا جنباريا اذن ناستا 3 عمت بحد خوينن منسي معنقالن امتببعن صن حدتات وجيلا جنبار صياق معصيب بزتخولتو تنكل اب كل التداسات كو علاين انقو حغوسكم وجيلا جنبار
ፀየቕቲ ማዕጺድ ሕግደፋዊ ተልእኾኹም ብጽቡቕ ትፍጽሙ ኣለኹም ገለ ካብቲ ብፍሉይ ዝጥቀስ ኣበርክቶ እዘን ኣደታት ነዚ ዝስዕብ ይመስል ቀዳማይ እዘን ኣደታት ስዊዘርላንድ ኣብ 2023 ባዕላተን መደበ ዳልየን ትሕዝቶ ቀሪበን ነቶም ኣብ እስራኤል ዝነበሩ በርጌና ሓመዱ ንምሕጋዝ ኣብ ዕለት 4 ወርሒ 11 2023 ናይ ሓገዝ መደበ ዳልየን ነይረን ናይቲ መዓልቲ ናይ ክብሩ ዕዱማት ድማ ሓዊ ዮሃንስ አብርሃ ጆን ብላክ በየነ ገብረ እግዚአብሔርን ነይሮም ኣብዚ ዝተዳለወ መዓልቲ ካብ ምስንጋት እንጀራን ምስራሕን ምኽሻንን ፀብሕን ክሳብ ምድላውን ምውዳብን እቲ መደብ ድማ ሰሪሐን እቲ ኣስታት 1,000 ዝተሳተፎ መደብ ድማ ዕውት ነይሩ ክበሃል ይከኣል እዩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ድማ ልዕሊ $52,000 ነቶም ኣብ እስራኤል ዝነበሩ በርጌና ሓመዱ ሓገዝ ከበርክታ ክኢለን ካልኣይ ኣብ ዓመት 2024 ብምኽንያት 8 መጋቢት ብንቑሎ ኣደታት ዞባ ኣውሮጳን ኣደታት በርጌና ሓመዱ ኣብ ጀርመን ኣብ ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ መደብ ተዳልዩ ነይሩ ኣብቲ መዓልቲ ድማ ካብ ስዊዘርላንድ ዝኸዳ ደቂ ኣንስትዮ ጉልሕ ተራ ነይሩወን ክበሃል ይከኣል ኣብቲ መዓልቲ ዝተኣከበ ኣስታት 10,000 ዩሮ ናብ በርጌና ሓመዱ ሆላንድ ምስቲ ኣብቲ እዋን ኣጋጢሞ ዝነበረ ኩነታት ብፍሉይ ሓገዝ ክኸውን ናብቲ ጨንፈር ተሰዲዱ እቲ ዘሕዝን ድማ እዚ ሕጂ መራሒ ናይ ጉጅለ ግንባር ዝኾነ በየነ ገብረ እግዚአብሔር እዩ ናይ ክብሪ ዕዱም ዝነበረ እዞም ከም ረጋቢት ኣትዮም ከም ተመን መንካስ ዘየሕፍሮም ንሶም ዝተኸልዎ ፈልሲ ነተን ዘኽበረኦም ኣደታት ይብትን ምህላው ድማ ተወሳኺ ሓዘን ይኸውን ናይ በየነ እኳ መስደመም እንድዩ ሓደ ግዜ ምስ ዳኒ ወዲ መምህር ኣብ ማህደር ፕሮዳክሽን ቃለ ምሕተት ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ ግዜ ዳኒ ወዲ መምህር ከም ዝስዕብ ሕቶ ቅሪብሉ ነይሩ ኣብ መጻኢ ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ እንታይ ተራ ክህልወካ እዩ ብምባል ተወኪስዎ ነይሩ በየነ ድማ ሽግር ኣብ ምፍታሕ ክብል ብድፍረት መለሰ ብዛዕባ ብዙሓት ርእሳት ኢና ክንዛረብ ብፍላይ ብዛዕባ መጻኢ ፖለቲካ ኤርትራ ክንዛረብ ኢና ቅድሚኡ ግን ቅድሚ ሕጅስ ምስ ብዙሓት ሰባት ተዘራሪበ ኣለኹ ኣብ ዝኾነ ነልዕሉ ዕላላት ካሲ ስምካ ይለዓል እዩ ኩሉ ግዜ ኢንፋክት ውፉይሲ መራሒ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ከምዚ ኣምቢሽየስ ዓይነት ወይ እውን ምናልባት ተሕልንታዊ ዓይነት ተሪ ርእይቶ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ንነብስኻሲ ኣብዚ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ቃልሲ በሎ ብድሕሪ ምውዳቕ ናይቲ ስርዓት ኣብ ዝመፅእ ፖለቲካዊ ሃዋህውሲ እንታይ ዓይነት ሮል ክህልወካ ኢልካ ትሓስብ ያ ብሮል እንድሕር መፂኻ ሽግር ናይ ምፍታሕ ተራ ክህልወኒ እየ ዝደሊ ፀገማት ናይ ምሕደራ ይኹን ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ትምህርቲ ይኹን ናይ ጥዕና ይኹን ናይ ኩሉ መቸም ኣነ እንድሕር ኮይነስ ሽግር ናይ ምፍታሕ ተራ ክህልወኒ ይሓስብ እዚ ኣብ ደንበ ፍትሒ ብፍላይ ድማ ኣብ ዙርይኡ ሽግራት ክፈጥር ዝውዕል ሰብ ከመይ ኢሉ ሽግር ኤርትራ ክፈትሕ ኢሉ ብድፍረት ዝተዛረበ ክሳብ ሕጂ ዝገርመኒ ሽግር ክፈጥር ዝብል መልሲ እንተዝኸውን ግን ብርግፅ መኣመንክዎ ነይረ ሽግር ምፍጣር ካብ ሕጂ ጀሚርካዮ ኣለኻ ድማ ምተባህለ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ኣብ ውሕድ ስለ ዝተኣመንካ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ እዚ ኣብ ውዳበታቱ ሽግራት ክፈትሕ ዘይከኣለ ከመይ ኢሉ ሽግር ሃገር ክፈትሕን ንዝዓበየ ዕላማ እውን እሙን ክኸውን መቸም ዕድመ እንተሂብና ብዙሕ መስደመም ዘረባ ክንሰሚዕ ኢና ሳልሳይ ነቲ ኣብ በርጌና ሓመዱ ስዊዘርላንድ መፅኡ ዘሎ ዕዳታት ንምኽፋል ኣደታት በርጌና ሓመዱ ስዊዘርላንድ ኣብ 2025 ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ምኽንያት ብምግባር መደብ ዳልየን ነይረን ኣብቲ መደብ ድማ ንሓዊ ዮሴፍ ገብሪ ህይወት ካብ ኖርዌይ በረኸት ካሕሳይ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ብምዕዳም ነቲ መደብ ክሰፍሕን ክዕወትን ጽዒረን ኣብቲ መዓልቲ ዝተዋፅአ ገንዘብ ድማ ነቲ ብውክልና ካንቶን ስዊዘርላንድ ዝቆመ ባይቶ ኣስታት 15,000 ስዊዝ ፍራንክ መኽፈሊ ዕዳታት ክኾን ሂበናኦ እዚ ሰለስተ መደብ ዝጠቕሶ ዘለኹ ብፍሉይ ብደቂ ኣንስትዮ ዝተዳለውን ዝተወደበን መደብ ስለ ዝኾነ እምበር ኣደታት በርጌና ሓመዱ ኣብ ዝተገብረ ኣኼባታት ነቲ መዓልቲ ንምምዕራግ ኩሉ ግዜ ምፅዓራን ደኸማን እየን ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ቃልሲ ይሳተፋ ሕልፎም ድማ ነቲ መዓልቲ ንምምዕራግ ንምፅባቕን ይደኽማ እንጀራ ሰንኪተን ፀብሕን ሰሪሐን ሰሚናራትን ኣኼባታትን በርጌና ሓመዱ ብባህላውያን ምግብታት ሃገርና የማዕርግኦ እቲ ዘገርም ግን እዚ ኩሉ ወፃኢታት ገይረን ከብቅዓ ማዕረቶም ኣወዳት ናይ ምእታው ኣዳራሽ ይኸፍላ ማዕረኦም ድማ ነቲ ዘዳለዎ ምግቢ ከፊለን ይምገባኦ ምዃነን እዩ
እዚ ንቃልሲ ኢለን ዝገበሮ እኳ እንተኾነ ርኡይ ምዝመዛይ እንተበልና ግን ምግናን ኣይኮነን እዚ ተርእዮ ኣብ በርጌና ሓመዱ ጥራይ ዝሕፀር ዘይኮነ ኣብ ደንበ ፍትሒ ጎሊሑ ዝረአ ጉዳይ እዩ ናይ ስርዓት ህግደፍ ግን ኩሉ ዝፈልጦ ስለ ዝኾነ ዘይጠቕሶ ዘለኹ ክንሓስበሉ ድማ ይግባእ ንደቂ ኣንስትዮና ክንሓልየለን ይግባእ ፍርቂ ኣካል ሕብረተሰብና ስለ ዝኾና ንዕአን ዘይምኽባር ዘይምሕብሓብን ዓብዪ ሳዕብየን ከም ዘለዎ ክንርድኦ ኣለና ከምቲ ማህተማ ጋንዲ ደረጃ ምዕባለ ሕብረተሰብ ንደቂ ኣንስትዮ ብዝሕዘሎ ገባብ ኢኻ ትልክዖ ዝበሎ መርኣያ ንቓሕትናን ምዕባለናን ስለ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮና ከነኽብረንን ክንሓልየለንን ይግባእ ጽያቕ ማዕጺድ ጉጅለ ግንባር መቸም ዘይበተኖ ተኸፋል በርጌና ሓመዱ የለን ጉለባለ ፍሪሳቶ ባይታ ሃገራትን ከተማታትን ኣብ ዘይምህላው ደረጃ ኣብፂሓተን ዳዕሮና ትበሃል ናይ ዲጂታል ፕላትፎርም ኣብ ኤክስ ትርከብ ኣብ ክልተ ገሚዓታ እንህለ ከዓ ነተን ዓንዲ ሕቆ ስዊዘርላንድ ቃልሲ ደንበ ፍትሕን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮና ኣብ ክልተ መቒላተን ትውዕል ብፍላይ እቶም ብኽብሪ ተዓዲሞም ዝመፁ ሓውበየነን በረኸትን ንሶም ዝፈጠርዎ ጉጅለ ነዘነደታት ኣብቲ ክቡር መዓልተን ፈላልዮም መንካብ ምርኣይ ዝኸፍእ ነገር የለን እዞም ከም ርግቢትኣትዮም ከም ተመን ዝናኸሱ ዝበልዑሉ ጻሕሊ ዝሰብሩ በለጸኛታት ምክፍፋል ናይ ዘናደታት ዕጅባ ይብሎምን እዩ ናይቲ መንእሰይ ሽግርን ጸገምን እውን ስለ ዘይግድሾም ድማ ቃልሲ ወላ ይበተን ጉዳዮም ኣይኩነን በርጌና ሓመዱ ብስዊዘርላንድ ደረጃ ይኹን ብዓለም ለኸ ዝመጾ ዘሎ ዕዳታት ብሕጂ ክመጽእ ተባሂሉ ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ ኣቕሊልካ ዝረአ ይኮነን እዚ ዕዳ ድማ ናይ ኩላህና ዕዳ እዩ ዘናደታት ነዚ ዕዳ ንምኽፋል ካብ ምጅማር በርጌና ሓመዱ ጀሚረን ክሳብ ሕጂ ተኣኪበን ዕዳታት ንምሕዋይ ነቲ መንእሰይ ንምሕጋዝን ይጽዕር ኣለዋ ነዚአን ክንዲ ምትብባዕ ስሱዕ ሸውሃትካ ኸተርዊ ሕድግለነ ዘይብሉ በለጽ ክትገብር ከለኻ ዘሕፍርን ዘነውርን እዩ ህዝቢ ድማ ነዚ ነውራም ተግባር ክሳብ ዘይገደፍዎ ዓገብ ክብሎምን እንተዘይሰሚዖም ድማ ክኹንኖም ይግባእ እስኪ ናብዚ ናይ ስዊዘርላንድ ንመለስ እዘን ክሳብ ምምፃእ ጉጅለ ግንባር ብሓባር ኮይነን ዕዳታት በርጌና ሓመዱ ንኽፋል ክሰርሓን ክፅዕራን ፀንሓደታት ብኸመየን በታ ምንጢለ በላዕ ዝኾነት ጉጅለ ግንባር ኣብ ክልተ ክመቓቐላ ክኢለን ዝብል ሕቶ ክምለስ ዘለዎ ሕቶ እዩ እቲ ጉዳይ ከመይ ይመስል ነይሩ ኢለ ኣብ ዘጽናዕ ኩሉን ዝረኸብክዎም ሓቅታትን እዚ እዩ እቲ መጀመርታ እቲ ሓሳብ ኣብ ናይ ተናደታት ናይ ሓባር ጉሩብ ደለይቲ ፍትሒ ደታት ዝብል ብዕለት 11 ወር 1 2026 ከም ቀደመን ብሓደ ክውዕለ ሓሳብ ቀሪቡ ጌና እንዳተዘራረቦ ለኸልዋ ጉጅለ ግንባር ኣብ ዕለት 23 ወር 1 2026 ነቲ ሓሳብ ናይ ደታት ሰሪቓ ናታ ፖስተር ክትዘርግሕ ጀሚራ እዛ መንጢለ በላዕ ዝኾነት ጉጅለ ግንባር ናይ ባዕል ሓሳብ ውዳብን መደብን ስለ ዘይብላ ዘይናታ እንዳሰረቐትን እንዳታለለትን እያ ክትቅፅል ትፍትን ዘላ መን እዮም ነዚ መደብ ናይ ዝፀያቕ ማዕፂድ ካልኣይ ዳስ ዘዳለዉ ዘለዉ ኢልካ ምስተሓተት ድማ ዘስደምምን ዘሕፍርን መልሲ ኢኻ ትሰምዕ እቶም ኣዳለውቲ ኮይኖም ዘለዉ እቶም ኣብ ስዊዘርላንድ ብግብረ ሽበራዊ ስራሕ ትካል ንምፍራስ ሕቡእ ጉጅለ ዝፈጠሩ እዮም እዛ ጉጅለ በቲ ዘሕፍር ተግባራታ ስለ ዘይተጣዓሰት ብባይቶ ስዊዘርላንድ ተኣጊዳ እያ ክፉእ ክንዲ ዝስተር ይግተር ከም ዝበሃል ድማ ገለ ካብቶም ኣብቲ ተጠቂዑ ዘሎ ፖስተር ዘለዉ ቴሌፎን ካብቶም 4 ሰባት እቶም 3 እቶም ብባይቶ ስዊዘርላንድ ዝተኣገዱን ዝተሰጎጉን እዮም ባይቶ በርጌና ሓመዱ ስዊዘርላንድ መሊኦም ከፍርስዎ ስለ ዘይከኣሉን ስለ ዘይተዓወቱን ሕጂ እውን ናይ ምፍራስ ስርሖም መሊኦም ንምፍጻም ናብተን ዓንዲ ሕቆ ስዊዘርላንድ ዝኾነ ኣደታት ገጾም ኣዚሮም ኣለዉ ካልእ ዘስሕቕ ጉዳይ ናይ ዝጉጅለ ግንባር ድማ ካብቶም ነቲ መዓልቲ ንምብዓል ቴሌፎኖም ተመዝጊቡ ዘለዉ እቶም ክልተ ደቂ ተባዕትዮ ምዃኖም እዮም እዚ ከዓ ምልክት ናይቲ እተን ኣደታት ዋናታት ዘይምዃነን እዩ መቸም እዞም ኣብ ፖስተር ቴሌፎኖም ሂቦም ዘለዉ ኣብቲ ውራይ ቀሚሽ ደቂ ኣንስትዮ ተኸዲኖም ይመፁ ይኾኑ ጉጅለ ግንባር ብሓላፍነት ዘይስምዖምን በለፀኛታትን መራሕቲ ስለ ዝተፈጥረት እቲ ኣብ በርጌና ሓመዱ ዘጸላሉ ዘሎ ጥፍኣትን ፍሽለትን ስለ ዘይግድሶም ነዚ ጉዳይ ንምፍታሕ ኸማን እተን ኣኽቢረን ዝዓደምኦም ኣብ ክልተ እንዳተጋማምዓ ከቀራርቡ ዘይመፈጣኖም እዩ ኣብነት ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዮሴፍ ገብሪ ህይወት ኖርዌይ ጆይ ስቱድዮ ኣብ በርጌና ሓመዱ ተነፂለ ዝብል መረረ ስለ ዘስምዐ ነዚ ንምብዳህ ንምትዕራቕን እየን እዘን ኣዴታት ናብ ስዊዘርላንድ ዓዲሞናኦ ነዘን ዓረቕትን መቀራረብትን ዝኾነ ኣዴታት ክትብትነን ምድላይ ድማ ክንየ ህግደፋዊ ኣጀንዳ ካልእ ክህልወካ ኣይክእልን እዩ ህግደፋዊ ኣጀንዳ ምህላው ድማ
ኣብ መስርዕ ህግደፍ ምስራዕ ጥራይ ዘይኮነ ህግደፋዊ ባህርን ኣካይዳን ምህላው ጥራይ እኹል ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ምዕራፍ ገሊጽናዮ ኢና ጉጅለ ግንባር ንበርጌና ሓመዱ ብሓፈሻ ናይ ስዊዘርላንድ ድማ ብፍሉይ ንምብታን ክንዲ ዘርሕቐት ምኻዶም እንታይ ዕላምኦም ጠመቶምን ዝብል ሕቶ ክምለስን ክጽናዕን ኣለዎ ብወገነይ ኣብ ዝስዕብ ክፋላት ጠመተ ጉጅለ ግንባር እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ክፋል ከስፍሮ ክፍትን እየ ጉጅለ ግንባር ካብ ምፍላሞም ካብ ስዊዘርላንድ ዘይተዓደነ ገንዘብ እዩ ካብ ዛሕብእቲ ጉጅለ ክውሕ ዘሎም ጸኒሑ እዞም ናይ ቃልሲ ሓራጦ ዝእክብዎ ገንዘብ እምበር እቲ ቃልሲ ዝዓንዎ ዘሎ ስለ ዘይርድኦም ዋላ እውን ዓንዩ ጉዳዮም ስለ ዘይኮነ ዝግድሶም ኣይኮነን እቲ መንእሰይ ኣብ ህልም ዝበለ ቀልውላዊ ኣቱ ንሳቶም ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መስከርን መሻራሸርን ይጥቀሙሉ ኣለዉ ክንዲ ቁስሊ ዝመንእሰይ ምሕዋይ ኣብ ቁስሉ ጨው ይንስንስሉ ከም ዘለዉ ክግንዘብ ይግባእ በየነ ገብረ ዝገብሄርን በረኸት ካሕሳይን ብፍሉይ በዘነደታት ብኽብሪ ተዓዲሞም ከብቅዑ ብዝፈጠርዎ በታን ኸይዲ ይብትንዎን ከም ዘለዉ ኣብ ታሪኽ ድማ ክንዲ ዘኾለስኩ ኢደይ ተነኾስኩ ብዝብል ክምዝገብ ምዃኑ ክርድኡ ይግብኦም ነተን ዓንዲ ሕቆ ቃልሲ ዝኾነ ኣዴታት ስዊዘርላንድ ንምብታን በዛሕብእቲ ጉጅለ ዝገበርዎ ዘሎ ምትእትታው ድማ ኩሉ ህዝቢ ክፈልጦን ንታሪኽ ክስንዶን ኣለዎ እዚ ክልተ ዳስ ዝግበረሉ ዘሎ ምኽንያት ጉጅለ ግንባር ዝተኸለቶ ፈንጂ ምዃኑ ድማ ኩሉ ከስምረሉ ኣለዎ ሕጂ እውን ኣዴታት ስዊዘርላንድ ብሓደ ክውዕላ ይግበአን ዝኣከብኣ ገንዘብ ድማ ከም ቀደመን ኣብ ዕዳታት ምኽፋል ድየን ከውዕልኦ ወይ ኣብ ካልእ መዓላ ከውዕልኦ ንዕአን ክግደፍ ኣለዎ ብዝኾነ መንገዲ ግን ክብተና ይብለንን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ክልተ ክምቀላ ይብለንን ናተን ውድቀትን ፍሽለትን ድማ ጠቕሊልካ ምጥፋእን ምብትታን ምዃኑ ክንግንዘቦ ኣለና እዚ ክልተ መደብ ፍልልይ ሓሳብ ዝፈጠሮ ዘይኮነ ቀይዲ በተኽን ፀረ ሕግን ትካልን ዝኾነት ጉጅለ ግንባር ዝፈጠረቶ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ክግንዘቦ ዘለዎ እዩ እቲ ጌጋ ኣብ መን እዩ ዘሎ ኢልካ ኣጽኒዕኻ ምኹናን እምበር ለባም ክትመስል ንኽልቲኡ ብማዕረ ምኹናን በለፅን ስንፍናን እዩ ነተን ሓቢረን ዝውዕላ ዝነበራ ኣዴታት ዝበታትን ፀያቕ ማዕፂድ ጉጅለ ግንባር እያ ሓሳባትን ውዳበን ሰሪቓ ናታ ትምስል ዘላ እታ ፈጮ በርጌና ሓመዱ ዝኾነት ጉጅለ ግንባር ምዃና ኩሉ ህዝቢ ክፈልጦ ይግባእ ኣብ መወዳእታ እቶም ኣብዚ ናይ ጉጅለ ግንባር ዕንደራ ክትውዕሉ ትሓስቡ ዘለኹም ኣባላት በርጌና ሓመዱ ደጊምኩም ክትሓስብሉ ኣለኩም ኣብዚ ታሪኻዊ ስሕተት ከይትርከቡ ድማ እላበወኩም ጸላኢና ኣካል ምብትታንን ምፍልላይን ይኹን ኣካል እዛ ጉጅለ ምዃን ታሪኽ ዘይምሕሮ በደል ኣብ ልዕሊ መቓልስትኹም ምዃኑ ክትግንዘቡ ኣለኩም እቲ ናይ ጉጅለ ግንባር መደብ በርጌና ሓመዱ ዘይምዃኑ ድማ ኣብቲ ናብ ዞባታት በርጌና ሓመዱ ዝሰደድዎ ደብዳቤ ክትርድኡ ትኽእሉ ኢኹም ጉጅለ ግንባር እያ ናይ ዕድመ ደብዳቤ ናብ በርጌና ሓመዱ ሰዲዳ ንሳ ነብሳ ዝኸኣለት ኮይና ናብቲ ጓና ዝገበረቶ በርጌና ሓመዱ እያ ናይ ዕድመ ደብዳቤ ሰዲዳ እዚ ድማ እዩ ጉጅለ ግንባርን በርጌና ሓመዱን ሓደ ይኮኑን ንብል ዘለና ኣብ ልዕሊ ዋጣ ዝዋጢ ናይ ክዋጢ ከውጠጥ ድዮም ዝብሉ ወለድና ንሕና ድማ ኣብ ልዕሊ ትካል ዝተክል ናይ ክትከል እንትርፎ ክምቀል ኢልና ንጉጅለ ግንባር ንምስለላ ኣለና ፍሉይ መልእኽቲ ናብ ኣዴታት ስዊዘርላንድ እተን መሳርሒ እዛ ዝፈሸለት ጉጅለ ትኾና ዘለኽን ኣዴታት ክትሓስባ ይግብኣክን ታሪኽክን ኣይትፀይቓ ከም ቀደምክን ብሓደ ወዓላ ከም ቀደምክን ኣብ ሓደ ተኣከባ ናይዛ ጉጅለ ዕሸላዊ ተግባራት ኣይዕሽኽን ወድሓንኩም ኣብ 7ይ ክፋል ይረኽበና ሰናይ ኣስጎዶም ሃይለ ዕለት 2 ወርሒ 3 2026 حليم ملكي أنت بسيط وزوم مدرب حري أنت حبتي حزيلات ريري أنت مرعات قد أركتما أنت حت النمو بعلت قرما أنت ديت عبقت سعا صبقت نور زيت مكخ شمعة كينا أسكع عبيقيت أميت كنروحو نلوت أمريح خنا براخ تصبق زخفل كفيلكي رأيخي خي حق حسام حريخي يتصبح خو الرق حبش شاوي تيوان أنا سحالي ملك بايتو خد خلالكي حلوة وانا بعلاك تكون عدي دحرقين شلو ودحرقك قدل دحر عوض عباش دحري مسقدل عدي جقانو سمسك دليل الحلال لي حلال نسمرتو عالسن مسل